Ćao svima i dobrodošli na prvu epizodu mog serijala. Danas ćemo pričati o izvornim govornicima kao partnerima, kako da ih nađete, iskoristite vreme sa njima i pravilo 80-20. Ajmo! Pod 1. Govor. Od prvog dana znala sam koliko je važno da pričam sa izvornim govornikom srpskog jezika. Koliko si trenirala dugo danas? Nažalost, kada sam počela, živjela sam u Australiji i bilo je tokom perioda lockdowna. Ali nema veze. Postoji toliko opcija da učite srpski bez obzira gdje živite. Prva platforma koju sam koristila je bila italki. Italki je platform gdje možete da nađete profesore i izvorne govornike srpskog sa kojima možete da govorite. Sve na srpskom. Nevjerovatno je lako na toj platformi da platite i organizujete termin za čas. Postavit ću link za kupon od $10 u opisu. Moj problem na početku je bio što nisam imala strpljenja i onda nekoliko sata nedeljom mi nije bilo dovoljno. Onda sam tražila školu. Ćao, ja sam Emma iz Berger Language School. I na kraju sam imala tačno 16 sati srpskog nedeljno. Oni su bili tako dobri da još uvijek idem na časove. Trenutno imam 3 sata nedeljno sa Emmom iz Belgrade Language School, koje ste upoznali od mojih starijih videa, taj za koje sam napravila srpsku glazbu za njih. Preporuka za vas i vašeg partnera na italkiju. Postoji nešto što se zove pravilo 80-20 ili Pareto princip. Pareto princip kaže da za mnogo ishode otprilike 80% posljedica dolazi iz 20% uzroka. U 100% reći u srpskog jezika koliko ćemo koristiti svakodnevno. Samo 20, vjerovatno manje. Na primjer, čitala sam o zvatelnom padežu u knjizi i saznala sam da je to stara reč za vokativ i da svi padeži imaju svoje stare imena, vjerovatno iz starog ruskog. Ali dobro, imate stare reči, ali istovremeno ih modernije, ali ne koristimo ih često. Naprimjer, ja ne znam ništa o umjetnosti, ali ako pričate o teretani ili snimanju, ja često koristim i čujem reči stativ, kadar, mrtvotvo, dizanje, vijače, burpi i tako dalje. Ove su moje česte reči, ali možda nisu vaše. Prvi korak je da znate šta je to o čemu pričate svaki dan. U Srbiji često će vas pitati zašto ste odlučili da učite srpski. Što ste ovdje? Kako vam se čini? I tako dalje. Write out your bio like a 5-minute self-introduction. My younger brother is this old and lives in blah, 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 and blah, 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 and I went to this and I graduated from this. Because guess what? That bio is going to be 90% of what you talk about when you meet every single person and speak in that language. So you will seem really good if you have that stuff nailed, right? Ja bih preporučila da tako počnete, ali poslije toga moći ćete da pričate o stvarima koje volite. Kada imate čas na italki, pričate o temi koja vas interesuje i pitajte svog partnera ili profesora da spremi pitanje ili materijale povezano sa tim. Tema mogu da bude o zanimanju, hobiju, vezi, deci, neki poseban događaj i slično. Na početku vjerovatno neće biti sve na srpskom, ali pitajte svog profesora da proba na srpskom i onda ako ne razumete, reći ćete. Često profesor će koristiti ruke, telo i lice da vam objasni nešto.
Na Skype i Zoom možete da snimite svoje časove. I posle časa pregledajte i nepoznate reči i konstrukcije dodajte u Anki. A toj aplikaciji ćemo pričati detaljnije u trećoj epizodi. Pregledajte ove beleške i posle mjesec dana, kada budete ponovo pričali o ovoj temi, shvatit ćete da možete da prepoznate mnogo više reči i da pričate duže bez pauze. Ali naravno, ako imate profesora srpskog, znači da ne morate da brinete o ove sitnicama. Znači, svaki čas će imati strukturu, plan i također nekoga koji stvarno ima iskustva u učenju stranaca. I zbog toga pravila sam mali bonus video gdje Elva i ja pričamo o našem iskustvu učenja srpskog sa Belgrade Language Schoola. I možete također da vidite nekoliko klipove iz mog časa sa Emom u Belgrade Language School. Zadatak za ovu nedelju. Obratite pažnju o čemu inače pričate. Zapišite i organizujte to po temama. I to je to za danas. Nadam se da bilo je korisno i interesantno. Sljedeće nedelje ćemo pričati o vokabularu. Onda vidimo se sljedeće nedelje i čao. Ljubim vas. Od prvog dana znala sve. Šta radiš? Pa nema mesta. Ja sam Emma iz Belgrade Language School.